पूरा देखो भाई किए गोटे चलो पळया चलो राजा तुझे कर पळया हां पळया पळया ए तो रोबे भाई ए रोबे मोटो घर आडू माने के जणे आउची देखो पूरा टोटल धला शार्ट बेंच टोटली पूरा क्लियरली आपण माने देखि परते टोटली माने आमे आसी राती 12 रे वीडियो करूछु माने टोटल देखो आलो सांग मैंने आम आसी ए से जगह जो जगह मुझे दिन बेला मैंने से बोतल टाक रखी जाइए आज से फिटेबा आउ देखा से माने कौन तार रिएक्शन रोज आम राति टाइम आईचु राति 12टा पूरा सेपट लाइन पूरा टोटली गाड़ी चलुची एपट माने पूरा कूड़ी जो एत जोर पूरा अमुआ कूड़ी आम से घर को जा घर को जाई सारा देखिए माने कौन रिएक्शन रोज कौन माने कौन किसी साउंड होउची आपण माने से घर को जाई देखेदेवी यही टोटल रोज से बाट मु आम आसू माने दी जन आसू जन फेस देखे हेनी कहीं आम दी जन मुझे एका आसिले डर माड़ से मुझे ट्रस्टा आउ जन को आनिक सांगे आउ चलो से घर को जा घर भीतरटा मैंने टोटाल क्लीयर भाव देखिया आउ चलो जल्दी जल्दी फाइनल सांग आम से जगह को जाऊँ आ देखिए से माने कौन से जगार रोचे आ कौन है आम पूरा ट्रल मारी टोटल जाऊँ आ देखिपे फाइनाली मु पूरा आम जाऊँ समस्ते सांग एका टाइम रे टोटाली पूरा देख आगे टोटाली आम चलचु से घर आमको देखागला एपटे पूरा बड़ बड़ ताल गछ अच्छी खतरनाक जगह भाई रे पूरा टोटाली एरिया माने सुनसान पूरा सुनसान एरिया देखिए पूरा भयंकर एरिया माने जगह को आसिया माने मत बहुत जो डर लगुच गली आसी ना देख घर पाखे भी ताल गछ बड़ बड़ दुटा आ सेपट एरिया रे पूरा देख अलग प्रकार हो गला पूरा पूरा देख के कौन हो एपटू माने पूरा जोर माने साउंड आइले पूरा घर भीतर को आम जाइनु टोटाली माने केड़ा साउंड आउछ देख एपट ना ओए पूरा देख एपटू किए गोटे माने कौन ताला गचरू कौन पड़ुची कौन ना किसी भी जना पड़ुनी पूरा रिएक्शन पूरा अलग प्रकार पूरा अलग प्रकार देख पूरा सुनसान माने बहुत खतरनाक पूरा खतरनाक है पूरा फाइनल साग मैंने मुझे से घर भीतर को पलि घर को आसिक देखला बेलू माने देख कौन अलग प्रकार माने से घर है टोटाली कंदी मंदी देख साफ पूरा एबेठार माने आजबेस्ट ऊपर पूरा साउंड आरंभ हो गलानी अरे बिरुडी फिरुडी होइजनी मारी परंती अरे बिरुडी होइजनी अलग प्रकार माने से घर टोटाली जानिक मत डर कौन भाई पागला भाया मोर फाटिक अधा है से मत डर बाड़ौ पूरा जाली फाली खोली पिंपुड़ी छाप मारे सका ओली मैंने जाइलु मद फद पिउन न मद फद पिउन आ बाहर को जाए देखिए ताल गछ फाछ मैंने जहाँ भी अच्छी टोटाल देखिए चेक करिया पूरा ता भीतर को मैंने कौन सब अच्छी आ घर चारिपाख बुलबार देख मु आसी जे से घर पछपट को जोटी की माने गुआ गछ पछ पूरा टोटाल देख एपटे कहीं ना दिए एपटे कहीं ना दी पूरा आम माने फाटिकी पूरा मो छाती पूरा बहुत जोर थरुची काले किए थब अरे ये बेल गछ अच्छे किसी हेनी शिवंग गछ मैंने बेल गछ भी अच्छे आ शिवंग गछ भी अच्छे किसी हबार ना आउ जल्दी जल्दी पूरा माने देखिपे पूरा कि घरटा आगे देख सुनसान माने घरटा आगे देख एपटे ताल गछ खतरनाक है खतरनाक पूरा ताल गछ है पूरा सुनसान एरिया केंती कौन ये घरटा केते माने केते पुराना वर्षर घर आपने जानिले भी देखिले जानी पारथबे घर टोटल केंती है पूरा बहुत पूरा अलग प्रकार कहीं भी आमको देखा जाऊना आज भिडियो मुझे शेष कर जो धातुटा आम रखीलु तार भी किसी रिएक्शन हबार ना आउ किसी भी एत साउंड हबार ना आपण मैंने आम लगुला भूत भूत थे आ भी देखा दबार ना कि साउंड फाउंड करार ना आम यही बाट दे आसलु आई बाट दे जीवु आ जा सारापर आपको कंटिन्यू पूरा घर मध्यम जनईदेवी कि भूत भूत अच्छा कि ना आम तो देखिपारूँ आमको सांग मैंने कहीं भी किसी देखागलानी आम शीघ्र शीघ्र मैंने जा घर को जा आउट साइड मैंने कहीं भी देखागलानी आ देखा तो पूरा कंटिन्यू चलो
ରୁହ ବେ ବୋକା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋତେ ଡର ମାଡୁଛି ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖିଲ କ'ଣ ବେ ମାଗେ ଟିକେ ଟିକେ ବଇଛି ବଇଛି ହଁ ଏ ସେ କୋରର ମୂଳେ କି ବଇଛି ଭାଇ ତାଳ ଗଛ ମୂଳରେ କିଏ ଗୋଟେ ବଇଛି ଆମେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଦେଖିକି ପୁରା ଛାନିଆ ପୁରା ଝାଳ ଗୋଟେ ସୁଧା ପୁରା ଆଉ କହି ହବନି କିଛି ମାନେ ଏତେ ଜୋର ମାନେ ବସିକିରି ପୁରା ଏଇଠି ତ ବଇଥିଲା ପୁରା ଏଇ ଜାଗାରେ ବଇଥିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାଇରେ ମୋ ଦେହ ପାଇଁ ଆଉ ଟୋଟାଲି ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୋଟାଲି ସେ ବସିକିରି ବସିଛି କି କ'ଣ କିନ୍ତୁ ମାନେ ବୁଝ କିନା ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଦେଖାଯାଉନି କାଳେ ଏଇ ଦେଖ 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 ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ ପୁରା ରିଏଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୁରା ଦେଖ ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ଚାଲ ପଳେଆ ଚାଲ ରାଜା ଏ ଜାଗାରୁ ପଳେଆ ପଳେଆ କାହିଁ ଚାଲ ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯିବା କି ନା 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 ପାଖକୁ ଯା ଭାଇ ଦେଖ 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 ଲାଇଟ୍ ରଖିଦେବି ନାହିଁ ତୋର ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ ତା ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ବଇଛି ଆମେ ପୁରା ରିଏଲି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଟୋଟାଲ ଦେଖ ଫାଇନାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଘର ଆଡ଼କୁ ମାନେ କିଏ ଜଣେ ଆଉଛି ଦେଖ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ଟୋଟାଲି ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଆମେ ଆସି ରାତି 12ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଦେଖ କେମିତି ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲୁଛି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୁରା ଦେଖ ପୁରା ତାର ଚାଲିକି ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛି ବୋଧେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଧରି ତାର ଏକୁଟିଆ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭୟ ଲାଗୁଛି ପୁରା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲୁଛି ମାନେ ପୁରା ମଣିଷ ରୂପରେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବୁନଥିଲି ଆମକୁ ଭୂତ ଦେଖାଥିବ ବୋଲି ଆଜି ରିଏଲ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲି ରିଏଲ୍ ପୁରା ଦେଖିଲି ଭୂତ ଦେଖିବାର ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୋ ଛାତି ପୁରା ଥରୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସବୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଏବେ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ପୁରା ଟୋଟାଲି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ସବୁ ଫାଟି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଏବେ କେମିତି ଘରକୁ ଯିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଯିବା ବାଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଜଣେ କିଏ ଚାଲି ଯାଉଛି ପୁରା ରାତି 12ଟାରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ କିଏ ଚାଲି ଯାଉଛି ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛି ଜଲ୍ଦି ଉଡ଼େଇକି ଚାଲ ଉଡ଼େଇକି ଚାଲେ ପୁରା ରିଏଲ୍ରେ ପୁରା ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ